Poštovani gledalci, ja vam savjetujem da u ovom trenutku ne menjate kanal. Ja mislim da ne postoji osoba koje ovo gostovanje neće biti izuzetno zanimljivo. Oni koji su rođeni kada sam ja rođena, naravno nisu imali prilike da upoznaju ovog izuzetnog gospodina, ali ono što nama preostaje je da naravno samo čitamo o njemu, ali ja sam imala zaista tu čast i zadovoljstvo da ga i upoznam. U pitanju je Zdenko Domančić. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. A pored vas je i Dragoš Šušnjara. Objasnit ćemo naravno dobro jutro i vama. Pre svega došli ste u Srbiju, ovde ste izuzetno kratko. Vi već dosta dugo godina, ako se ne varam, 25 godina živite u Sloveniji. Tako je. I vas prate zaista, iako vi ne volite to, ali čuda vas prate. O vama zaista neverovatne stvari sam ja pročitala. Kako biste vi opisali ono što vi radite? Gledajte, ono što je ljudima čudo, to je za mene duboko poznavanje prirode i njezinih mogućnosti. Dakle, ja i vi, svi smo mi dio te prirode. S tim da oni koji se bave znanošću i medicinom, liječnik, doktor je naučio da bude poslušan. Farmaceutske industrije zapovjedaju njima što i kako će raditi. Ima svojih 36 godina kada sam ja odlučio u jednoj znanstvenoj provjeri, knjiga govori, dakle, liječenje bioenergijom, report je o znanstvenoj provjeri. To se radilo u klinikama sa najboljim medicinskim praktičarima. Uzeo sam gangrenu humidu, znači vlažnu gangrenu, gdje se, ukoliko se odmah noga ne odreže, dolazi do sepse i smrti. Kada su oni vidjeli da sam ja sam obećao da ću spasiti tog čovjeka, ali su naravno oni morali biti tamo i davati poslije izjave. I šta su oni kasnije kazali? Njihove izjave su bile: on čuda radi. Mene je to negdje natjeralo da im kažem kako je čudo privilegija primitivaca. Ne postoje čuda, nego ponavljam opet, veliki poredak u prirodi o kojoj oni ništa ne znaju. Danas, gdje god ja jesam i radim, pa jedan veliki broj pacijenata su iz obitelji poznatih medicinskih praktičara. Dakle, taj rat je gotov davno. Slovenija je država koja me je primila ovako. Dakle, u mojoj ordinaciji stoji, dakle, povelja. Slovenija mu je na fundamentu realnih rezultata podijelila certifikat da je svojim darom bitan za slovensku državu, odnosno slovensku državu, slovenski narod i njegovo zdravlje. Jedan narod ne može ti više dati. To je top. Dakle, surađujem sa liječnicima, kiruruzima. Više puta se konsultiramo kad je operacija u pitanju, da li čujemo to izvesti na moj način, da li je došlo na vrijeme. Nemam nikakvih problema i smatram da je područje bivše Jugoslavije. Ja sam imao jako puno pacijenata iz Srbije u svoje vrijeme. Dakle, Slovenije, odasvud. I bilo bi jako ružno da se na našim prostorima ne educiraju ljudi koji su u mnogo čemu, kad su već educirani, kad su naučili, sposobniji i od medicine 10 puta. To je dokaz. Medicina u svijetu nije napravila ono što sam ja napravio, da se izliječi jedna nesretna bolest koja sakati čovjeka. Ali vi prosto nesebično delite vaše znanje i ono što se dešava 8., 9. i 10. je li tako, u Novom Sadu. Vi ćete nam reći nešto više o tome, da krenemo sa tom pričom. Da, ta priča iđe u smjeru da gospodin Domančić svoju školu dovodi u Srbiju, da smo bliže ovom narodu, da nauči pomoć svome bližnjemu. Jer ono što može naučiti u 3 dana ovog seminara, može naučiti svako psihifizički normalno zdrav. Znači, dođete, naučite, pomognete materi, bratu, prijateljima. Znači, ovo znanje će biti skladno tome da postanete energetska domaća apoteka. Sa tim da znate šta radite. Ne da stavite ruku i molite Boga da mu bude bolje. Vi stavite ruku i znate šta morate dalje napraviti da bude još bolje, da smanjite bol, da smanjite upalu, da skratite upalni proces
jer sve je na fizičko-energetskom nivou. Tako da ta škola je namijenjena baš svakome. Gospodine Dominčiću, mi živimo u nekom začaranom krugu. To ono što ste spomenuli, farmaceutska industrija, taj lobby izuzetno jak, gde se čovjek razboli, prvo što uradi naravno ode kod lekara. I nekako smo svi nepoverljivi, da li su u pitanju prevare, kako i sad retko ko nekako u današnje vreme u to veruje. Zašto mislite da je tako? Da li je bilo puno prevara u našim državama, pa smo čuli svakakve priče, ili zbog čega smo nepoverljivi prema toj energiji? Gospođo, da nije bila bolesna, bila bi ostala. Ne razumijete? Dakle, ono što se dogodilo nije drago nikome ko je volio tu državu. Ja bi volio da je ostala. Šta se može? Ne možem. Ja nemam sukobe sa politikom i ne bavim se politikom. Ali kad se govori o zdravlju ljudi, dakle, kako da ja to vama kažem? Slovenska medicina je u odnosu na jugoslavensku, ostatak Jugoslavije, bila najpotentnija u smislu moći. Kad je Tito obolio, pokojni predsjednik, od gangrene, umide, šta se dogodilo? Umro je. Ja sam tada bio u Nepalu, nisam ni znao šta se događalo, nije bilo telefona, nije bilo ničega. Sada u šali kažem, pa je bolje da tako ispalo, jer da sam ga spasio, ustaše bi bile streljali davno. Mislim, ima tih ustaša, Bože me sačuvaj, tog smrada svugdje. Uzeo sam bolest koju niko u povijesti ljudskog roda nije liječio. Okupila se elita medicinska, dakle na Rebru klinike u Zagrebu, i oni su bili sigurni da će me eliminirati. Ne razumijete? I šta se na kraju dogodilo? Čovjek je ostao živ, ostala mu je noga. Lijepo. Od tada je u mojim terapijama, računajte da je to 500 ljudi u 4 grupe u mjesec dana, 500 ljudi koji prođu kroz moju ordinaciju, mene i mojih terapeuta. Šta je tu još lijepo kazati? Da kroz tu masu naroda, stranaca iz čitavoga svijeta, nikada nisam centa naplatio bolesnom čovjeku. To je ono što vas možda izdvaja. Odatle snaga moja. Ne razumijete? Ja sam dobio znanje od nekud da ga dijelim, a ne da ga... Ako se navežem na to pitanje, mi smo jedina škola, koliko je nama poznato, koja baš iz toga da nema prevare, u vrijeme samih terapija ljude educiramo šta mi radimo, kakvi su rezultati, vide na svoje oči i skladno sa tim u međuvremenu njih učimo da na praktičnim radionica poslije predavanja oni to sami izvode jedan na drugome, da vidu koliko su sposobni energetski utjecati jednog na drugog, a kasnije na bolesne ljude kojima će oni moći pomoći. Znači, nema prevare, nema prodavanja... Svaki može da pomogne. Apsolutno, nema prodavanja magle. Psihofizički zdrav čovjek, kako vas vidim, vi izgledate zdrava i šta dalje komentirati. Naime, najbitnije. Ja sam odbio bilo kakvu ideju da bolesnom čovjeku naplatim. Jer to što je u meni i znanje, dobio sam da dijelim, ne da prodajem. Svakako. Me razumijete? Meni crkva nikakva nije potrebna. Ja nikad ne pripadam ni po ocu, ni po materi. Znate? Dakle, dolazim iz partizanskih obitelji i po ocu i po materi. A Vatikan, naročito katolička crkva, velika je razlika između pravoslavlja i katoličke crkve. Katolička crkva i njezine vođe mi se na jedan određeni način gade. Za vama smo čitali, to ono što je meni isto ostalo vrlo upečatljivo, da su ljudi zaista sa svih mogućih kontinenta i svih mogućih država dolazili kod vas, po vas i vraćali vas. Ko je sve tu bio u pitanju? Čuli smo neki da su bili u pitanju šeici, sad ne znam ko je sve tu bio, vi nam to kažete, to je vrlo interesantno da čujemo. Recimo, jedan problem je bio u Dubaju. Dakle, šejik Said Al Maktoum, to je čovjek koji je vlasnik najskupljih hotela na svijetu, se razbolio i onda su pokušali doći do mene, otišao sam dole i napravio ono što
mi je dužnost. Dakle, da bi ja živio dole je nemoguće. Znate, ja pripadam ovom evropskom dijelu. Ne bi mogao živjeti s njima. Ali ste tu da pomognete. Pa ja, vidite, mi nismo spomenuli životinje. Nema te životinje koje ja ne mogu pomoći. Stablo koje se suši, pa mu se da vode pa se opet suši, ja ću i to stablo izliječiti. Sve ono što je netko stvorio. Znači, priroda ima takvu snagu. Kroz tu prirodu smo i mi došli na ovaj svijet. A životinje su uz nas. Psa, konja. Šta najinteresantnije, konj osjeti i pas osjeti da mu želiš pomoći. Stoji mirno. Ne? Jedno sam psa radio i njega bolovi su odmah prošli onako. Op. I onda sam mu išao malo poslušati puls, srčani puls, onda me izlizao. Lijepo, ja volim životinje. Ali gospodine Domančiću, koliko, svi smo svjedoci, postoje zaista veliki broj autoimunih oboljenja, gdje se ne zna kako su se one tu pojavile i to ono što najviše plaši, verovatno, i sve nas. Koliko traje vaša ta terapija? Da li je to jednom, da li je to više puta? Kako izgleda to? Je to mi koji to nikad nismo prisustvovali. Ovako, prvi dan terapije i ujutro od 9 sati dok ne završimo, pacijenti dolaze, odlaze. Popodne od 5 je druga terapija. U 4 dana 7 terapija je taj ciklus od 4 dana koji su kod nas na liječenju. I to je uvek za sve, je li tako? Ili postoji razlika? Uvek za sve. Jer to je ciklus. Znate, mi nismo bogovi. Mi smo, u nama je, u svakom čovjeku je energija s kojom može pomoći. Ali jednostavno ne znamo se služiti sa tim. Gospodin Domančić je puno toga i naučio i skladno sa tim nešto priredija našem zapadnjem načinu razmišljanja i življenja. I to prenija preko svoje škole na nas. Ne? Znači, svi mi možemo naučiti i pomoći. Ne? Tako da nešto maštati i stvarati neku sferu oko toga nema smisla. Jer realnost je o tome da to je u nama i ne znamo se služiti. A skladno sa tim što je gospodin Domančić odlučio prenositi to znanje, imamo mogućnost pomagati onda jedan drugome. Da li mogu da se vratimo u taj neki zaista raniji period kada ste vi prvi put shvatili da možete pomoći? Kako je došlo do toga? Znate, to možda malo duža priča. Čovjek ispituje sebe, znači događa se svakome, ako ima psa doma pa mu je bolestan, pa ga gladi rukom, jeli? Pa se, ako dobro prati, vidi da se pas drugčije ponaša, da mu je bolje. Krene uvijek na takav način da čovjek spozna da je ta energija svugdje oko nas, da tu energiju može je uzeti iz prirode u punoj većoj količini nego što mu treba, da bi je onda transferirao bolesnom biću. Dakle, ne trebaju nam lekovi, lek je u nama samima. Osnovni da. Jer ako uzmemo primjer vas ženske, jer često puno vas ima probleme, imate menstrualni bol, kad neko stavite ruku na stomak. To je taj prvi dio. A kad bi imali još malo edukacije u tom smjeru, znali bi kako si smanjiti taj potencijal koji stvara bol, jednostavno on se razlije se, nema ga. Stopala? Imam. Kako se ti zoveš? Jelena. Jelena, koliko si stara? 28 godina. Imaš problema sa jajnicima i mjehurom. Vidiš da nisam normalan. Jer me pratiš? Pratim. Jesam te iznenadio? Jeste. Svaka vam čast. Moram da vas pitam za sam kraj, kako, ja sam sigurna da su svi ostali uz nas, ovo je izuzetno interesantno, kako ljudi da dođu do vas? Gledajte, mi ćemo, to će biti objavljeno sada, da ćemo datuma toga i toga u Novom Sadu, u hotelu Sheraton, održati terapiju, da ćemo, dakle, odrediti terapiju i seminar. Terapija i seminar. Uvijek je terapija i seminar. Za sada je na zvaničnom portalu gospodina Domančića, domančić.com, objavljeno sve šta i kad se događa u Novom Sadu, a detaljnije će mislim saznaju preko broja kojeg ne zovu, tako da sve informacije dobiju na zvaničnom portalu. Si bila kod doktora, jesi? Jesi.
ali ovako ga srela nisam. Ja sam odmah vidio gdje postoji problem. Ajde, baš ste me ovako uhvatili, ste me nespremno. Šokirali. Odlično. Evo, gospodin kamerman je tu. Vidio sam te pred 10-15 minuta. Nismo se nikad u životu sreli, ali sam vrhunski dijagnostičar. Ja kad pogledam čovjeka, točno znam šta mu je. Svaka vam čast. Evo, ja sam rekla vama da takav mir unosite dok čovjek razgovara s vama. Hvala vam veliko na ovom gostovanju. Ja vam želim svu sreću. Nadam se, ja se iskreno nadam da se vidimo u skorije vreme, iako znam da niste ovdje kod nas tako često, ali eto, ja bih hvala. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Sjetit ćemo te se. U redu? Da. Može. Može. Oni problemi koje imaš prestaće kada se arterijski krvotok u arteriji dorsalis pedis dovede u red. U redu? U redu. A to je sitnica. Hvala vam. Poštovani gledalci, ostanite naravno uz nas.